सोलर एनर्जी गोंयांत हाडपाचो एक्सपेरिमेंट फेल्ड अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय म्हणटात. सुमार 4 करोड खर्च करून सोलर फेरी गोंयांत हाडिल्ली, मात ती गोंयांत चल्ली ना, देखून ती तशीच बंद दवरिल्ली आसा. टॅक्स पेयर्सांचे पयशे हे अशे वगडायता, देखून लोक संतापिल्ले आसात आनी सतत ह्या विशयाचेर प्रश्न करप जाता, जाका लागून ही फेरीबोट आता कितें तरी करून उपेगात हाडपाचो यत्न चालू आसा अशेंय मिनिस्टरान म्हणलां. ही फेरीबोट मेंटेन केल्ली ना, जाका लागून तिचे दुरुस्तीचें काम करून कोणूय ती भाड्याक घेवन सरकाराक पयशे दिवपाक तयार आसा जाल्यार आमी पळयतले. ह्या फेरीचेर आनीक पयशे आमी खर्च करूंक शकना अशेंय मिनिस्टरान मिडियाक सांगलें. सर, आम्ही पळयलां तुमी एक सोलर बोट हाडलेली जी फेरी म्हणून, सो ती आजुनी थंयच आसा, तिचे कितें हें जावंक ना, मुवमेंट सुद्दां जायना, तिचेर तुमकां कितें म्हणपाचें? आमी सोलर ताजें इन्स्पेक्शन केल्लें आसा, कंडिशन पळयल्लें आसा आनी वी आर टेंडरींग इट की आमकां ती चलोवप शक्य ना, कारण आमचे कडेन तो मॅन पावर येना आनीक बाकीचे ती फिजिबल जायना, कळ्ळें न्ही. आमकां एफोर्डेबिलिटी किंवा ताजे रेवेन्यू अशें कांय ना, कारण ती आमी चलोवन पळयली, आमी मॅन पावर हायर केलो आनी ती चलोवन पळयली, पूण देर इज नो आउटकम. आतां आमी कितें केल्लें आसा की ती बोट सद्याक नादुरुस्त आसा. आमी एज एंड वेर बेजीस कोणी ती रिपेर करपाची, ती चलोवपाची आनी तांणी कोट आमकां दिवपाचो की हाव मच दे आर गोईंग टू गीव मंथली रेंट ऑन दीस. अशे पद्दतीन एक टेंडर 4-5 दिसां भितर फ्लोट जातलो. एक 15-20 दिसां भितर आमी ह्या बोटीचें कितें करप हें जातलें. कितें कॉस्ट लागलो सर ती बोट तुमकां बांदपाक आनी इट वॉज अरावंड समथींग लायक बिटवीन 3.5 to 4 crores. ओके, 4 crores. बट ती कितें म्हणून हाडलेली सर एक्चुअली? ना, हांव तेन्ना मिनिस्टर नाशिल्लो. एक हायब्रीड मॉडल म्हणून एक म्हणजे नीव म्हणजे एनर्जी, सोलर एनर्जी प्लस इन एबसन्स ऑफ सोलर ती आमच्या इलेक्ट्रिकल अशे तरेन केल्ले ते आनी डिझल अशा पद्दतीन ती हायब्रीड म्हणून केल्ली, कळ्ळें न्ही. इट वॉज आय वूड से वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू यूज सोलर एनर्जी आनी ती फिजिबल वायबल जाता, फिजिबल जाता इट्स परफॉर्मन्स. आनी फर्स्ट अटेम्प्ट वी फेल्ड, बट आमी ती मेंटेन केली ना. बोट ज्या रितीन ती मेंटेन करपा जाय आशिल्ली ती मेंटेन केली ना, बिकॉज द कॉन्ट्रॅक्टर हॅज फेल्ड आनी आमी तांचे सादारण 60 लाख रुपया दिले ना, कळ्ळें न्ही. इट्स अ फेल्ड प्रोजेक्ट, आय वॉन्ट टू से. Looking at it, I cannot comment because it is my department. Whatever said and done, कोणी घेतली केन्नाय इन माय एबसन्सून घेतली जर जायत, इट इज माय responsibility to bring it, make it viable. So we are in the process. Instead of commenting on whether it is failed, we have to positively look at it, how best we can utilize it and earn the revenue on that. Whatever expenses, investment that we have done, we need returns on that. So on that basis, we will see to that without spending any more. We will get the contractor who will redo the work, and then he will operate on the route and he will give us the best of the returns. सर, आता ते क्रूज लायनीज आहा ते सायडीक, तांकां तुमी ऑफर बी दिल्या, कितें टेंडरींग बी करतले तांकां दिवपाक हें करपाक? ना, आमी पळयतली एक टेंडर कशें आसा की ताणें पळोवपाचें. वी वील प्रोवायड देम दी जेटीज, कारण ताका एक स्पेशल जेटीज लागता. त्यो जेटीज आमचे कडेन आसा, त्यो आमी करतले की हांगा लोकांक ये जा करपा खातीर, वयर चडपा खातीर जी फॅसिलिटी जाय, इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, तो आमी प्रोवायड करतले. आनीक बोट रिपेर करपाक जाय जाल्यार ताणें ती करपा जाय आनी ताजे नंतर ती आमकां हाडपा जाय. बिकॉज गव्हर्मेंट ऑन सच प्रोजेक्ट्स आर ऑलवेज अ फेल्युअर, बिकॉज द मॅन पॉवर वीच इज रिक्वायर्ड इज टू कॉस्टली. ताका एक्सपर्टायज जाय पडटा आनी ताका डेडिकेटेड मनीस जाय पडटा. सो गव्हर्मेंट मे नॉट बी एबल टू डिरायव मोर बेनिफिट्स एंड रिटर्न्स as compared to the private owners. So we will hire it for with a contractor with certain number of years आणि इयरली ताजे रिटर्न्स किंवा मंथली रिटर्न्स कितें ते घेतले. सर, तुम्ही म्हटलं की तुम्ही टेंडर घेतला आणि जो कोण टेंडर येतो त्याला ती बोट रिपेअर करपाची आणि मागीर मंथली पेमेंट गव्हर्मेंटाक पे करपाची.
आता फॉर एक्झाम्पल एक्स पर्सनान ती बोट घेतली, टेंडर केलो, बोट घेतली आनी रिपेर केली जाल्यार ताका कितें कन्सेशन आसलें, बोट रिपेर करपाक परत तुजो खर्च जालो आसतलो, सो ताका कितें रेशियो दवरतले तुमी? आमी पळय आमी कोण बेस्ट रिटर्न्स दिता एज एंड वेर ते पळयतले. वी वील नॉट गो इन दी डिटेलिंग ऑफ दॅट हाव मच कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, हाव ही इज गोईंग टू डू इट. ही इज सपोज टू रन फॉर अ स्पेसिफीक पिरियड. इट इज हीज लुकआउट वॉट टू इन्स्पेक्ट इट एंड देन कोड. So that is not possible. We are not in a state spending more, investing more. Ashana, one who is making it up and giving the best returns would be preferred. Good revenue for you. Good revenue. Highest revenue कोण दिता पळय न्ही, कोण H1 आसतलो ताका ती मेळटली. सो आमी इतकेंच पळयतले की तांकां बोट घेतले नंतर तांकां ते धक्के मेळपाक जाय. तेजो एक्स्ट्रा कॉस्ट आसतलो सर? ना. तेजो ना, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वापरूंक मेळटलो ताका.